Zanarxtili kəşitə bazun qavutuna bəstər savqət sauti məhkum efir informasyon ravaqdabun studi qəbəratı İrina. Raydan olsa bir tayraqda sayraq dərtiyə matılı. Pensi işçətən fəyna fonds min Soma Respublikaya bomma. Baramındılıq Oğbafistanna bəstər sarğlavaq. Авзарстата подсахадун думама. Савагабард магаска вақт савзастовадун на республика территориал. Разайсам анқал макаса финал. Танковый биатлоны хуссари растуны командаyan өт хорсынтыст. Pensi işçitä amaxisan kategorita ambastakta dovanım sentabr maraystasta fayna fonds min Soma. Axın baramındıl yek uğbafısta prezident Bibalta Anatoli. Varaxtaray navatsxas sajırmacı. Respublikaya bomma binaton pensionerta raistasta yurastagun iqtisoi farasta. Axam xaslavar ratta prezident Bibalta Anatoli xisa adrabattarastaji. Wi xisa waduvangtan baxaskota tsamayt sabir rastagma ötse farstan bakusui ama pensionerta raisoi fayna fonds min Soma. Мы готовы к выплате этих единовременных денег. У нас все готово, и эти единовременные выплаты получат и получатели страховых пенсий, и социальных пенсий. Социальные пенсии нам компенсирует государственный бюджет. Их 1000 человек, это где-то 5 миллионов. Вот, остальные все мы выплачиваем за счет страховых отчислений, которые находятся в пенсионном фонде. Prezident Banısan kutlatsama iqtisai farastala verdirtsawi issazam sincabrma. Abun dikkagam sincabrı prezident yakluq bafısta axam baramındıl. По состоянию на 31 августа у нас 5246 человек. Все они получат по 5000 рублей к Дню Республики до 20 сентября. Автома файна фонд min raististe ya azmelente ya xibar kamenniste ya xazar daraja çifi sefta ama ender sıbır guh adam. По старости у нас получают пенсии, социальные пенсии, которым больше 60-65 лет, за выслугу лет, по инвалидности, просто по инвалидности и связанные с ранением. Вот, инвалиды с детства, дети-инвалиды. Потом у нас еще сироты, есть круглые, есть с одним родителем. Вот, есть у нас иждивенцы. Вот это категория, которая у нас получат единовременную выплату. Pensiyon fond iqtisai farasta axıntsan afsnan bankma ama patsaxadu unidarın kostot posta slujbama. Umanama pensionerta umisin sapensitam. Çet qoteligina tsotsit Marianna informatsiyo ravaqt abun. В России подсахадун думама авзарстата хадрайсаста хусари растонен бастактадар. Банысан кударсада автомай қалас канын растажы қақат саудзыста апат санитарунама эпидемиологун нормата. Авзарстата на республика территориал савага бардма гаска вақт саудзыста ваматсам дискута навацха сагутта талюна. ورسي فدراسي پادشاهان دومما افزرستان ریسپوبلیکای وقت سازست ارتباط افتسام استسام امانو دسام سنجابر قلاس کننودزن دوای دابای ویت خیفی قسم کوتا ریسپوبلیکا خوستاری رستون ورسي فدراسي مینوارد کنسولون خیاد خیستر سرگی الکسیف فتساقی تا وقت سازن ارتکاک سنجابر اخسر دسام سنجابر ما آفتم رازولخو قلاس راتست ورسي اکس برام افسد دنبازه هم ورسي فدرالون داستینا دسلوجبای آرنگرون управлінی کوشته ام سبینونته. Это связано с особенностью несения службы и отдаленностью некоторых точек, на которых они находятся. Поэтому для них выделен такой отдельный период голосования. И второй этап, он будет уже организован для всех граждан Российской Федерации, которые проживают в Южной Осетии. В эти дни будет организовано выездное голосование также для отдельных групп граждан, которые проживают в отдаленных районах, которые не могут посетить избирательные участки в дни голосования. Хочу сразу сказать, что люди, которые не могут прийти на избирательный участок, могут не волноваться о том, что они вдруг не смогут проголосовать. Они в любое время могут подать заявление с 9 сентября до 2 часов дня 19 сентября свое заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию.
и к ним на дом выйдет член участковой избирательной комиссии и позволит им проголосовать. С главами районов работа вся уже проведена необходимая, до них все эти сроки доведены, и непосредственно конкретные дни и время голосования они уже сами доведут до жителей этих отдаленных сел и районов. قلس راتنیا بونو استاساس کولس خست و ورسی آگم بستکتای آلکمندر ویت خی افزارگ مقامه و ورسی فدراسیون بستاج پاسپورت کنه و یوگه خد کسمگسکه و منیا بون او خوستاری رستون تریتوریل وفن آخم دکومنت دم خواهنس و سارای ناگم بستاج پاسپورت ورسی فدراسیون بالسون افدی سناد دیپلماتون کنتا служба اون پاسپورت. В условиях за границы, Южная Осетия за границей для россиян, то здесь в первую очередь российский заграничный паспорт подразумевается. Даже если он просрочен, даже если он не действует, срок его действия истек, все равно он будет принят к рассмотрению и никто не откажет. Если его нет, можно проголосовать по внутреннему российскому паспорту. И в самом крайнем случае, исключительном, если у человека нет никакого российского паспорта, никогда не было, но при этом где-то дома завалялся паспорт СССР образца 1974 года, которые выдавались в то время, и в этом паспорте есть определенные условия, подтверждающие, что он является гражданином России, тогда он может его использовать, может с ним прийти. Но чтобы было четкое понимание, какие-то условия, то сразу хочу отметить, что в паспорте, на обложке паспорта на форзаце, делалась типографская отметка и вручную заполнялась о наличии у человека гражданства Российской Федерации. Мог быть выдан вкладыш о гражданстве, в котором указано наличие у него российского гражданства. Или же в паспорте есть отметка о прописке на 6 февраля 1992 года на территории Российской Федерации. Если эти условия соблюдены или какое-то одно из этих условий, то человек может взять этот паспорт с собой на избирательный участок. سرگی الکسیف مبانسان کو تازگه آرخوی آفته اما خلاص کنن مچیر باسه و دون باخاتن سمیسن راتوی بولیدین اما خلاص کنویسس خاجه نوات تا سخستج بسته کستن سخی بون نو صدر خوساگ مگسکه افزارم فادگ ما ارباسون یه بون کمن نور باسون اومد سوزسته بناتمه دکاک بولیدین طالبرد سوزن ارمستروت کدم خلاص کنن مچیر باسه و یفت ساگ بولیدین فی خالا اما نوگه ارباخاتا و ازاختا سرگی الکسیف. Сразу хочу сказать, что категорически запрещается выдавать второй бюллетень не участнику голосования. Если такая ситуация возникла, бабушка там по инвалидности, по состоянию здоровья не может прийти, она или самостоятельно, или через своего представителя, соседа, внука, там, обращается в участковую избирательную комиссию и к ней выезжают на дом. То есть это будет выездное голосование. Но ни в коем случае не будут выдаваться вторые бюллетени одному и тому же человеку. Только в том случае, если он его испортил. Если он пошел в кабину, начал голосовать, поставил не там галочку и считает, что хочет проголосовать за другого кандидата, то он может вернуться к члену участковой избирательной комиссии, у которого получил этот бюллетень, и получить другой бюллетень, а этот будет считаться недействительным. То есть он будет погашен, и человек проголосует уже по другому бюллетеню. Но голосовать, повторюсь, можно только один раз. Если кто-то захочет голосовать два раза, например, сходить на один участок, потом на другой участок, то для таких людей предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность за это деяние. И если это будет выявлено, то человеку может грозить как штраф за административное правонарушение, так и уголовная ответственность до 3 лет лишения свободы. Поэтому особо обращаю внимание всех граждан, чтобы они добросовестно себя вели и ни в коем случае не позволяли себе нарушение законодательства. خلاص کنن پروسیدور وقت سوزن اپت سانیتارون اما اپیدمیولوگون نورمت امریکا مینداسی تخست کنگیه و تا آلونا کوزیت آزم و ترسویت زاریم اینفورماسیون را اقدابون. أنا بايغاس قد قوم أفتزغنيس بسلانة трагедия. Сентябрь фссак бонтай иронадама истории أما زردت باز زيدست وزاو مسيناغي. وديراست أفتسازة فلا نرما دروسة ويرقاو трагедия آمد تكت مسام تسك كالغا.
ودبون تصابت ارمسم نواز خسك جوتا كسانايمه Ирстон ног история хам ту калднику марцед дуамин се перамаз беслан се дудгабунерсед ахам фазда жифцаг бунт надам انقل نیچیود هبر گزناگن نه آدم تقدم مکیر قافزن اگاستونین رست بسلان تراژدی بون تروریست در تبونه فدودای مارتوی ناخوس آدمه دکه گم سینجا برادم یول در نفسود تروریستی ما بان خاص کنن که بانتستن همه کی راواتست آمنت چیود ودونه فلا تروریسته نسدست نخاسمه میدم در نواختوی نه در دون نه در خلص آدم نال فرستوی تاسبن خورماگا مستونگای سابیتای بیرته سعود تا ایستوی سنیارجت کوختن دکه گم سینجا بر اسکولای فارس مسخت سوار در رد موزنرمگ همه تروریست راید توی خسن وزر استاج اسکولای رالیزم بانتست سال در آدای ماگن آدم لیزن راید توی اسکولای اما سکوختس کفتوی سابیته فلسفستی اخسن راید توی تروریسته ارتبون میدک بیسلان سرجتای فقط وی یا سادم تاس فمارد فده بسته استر خسته استم افتمای سینجا بر فتساق بونته نادم هیستوری فستر سدست کدرست مقارج بونته ندر خوصاره ندر سگاتی رستونه آت بونته نیکو فی قوست نتین قلبا نفینز نکوف دیه تا چند زخصف خوصاری رستونه تا خوراز رایده و فتساقم سینجا بر نه فلت سال در بون فسته در جو تاکسانا کدو تلالی تلگامپانی ایر اینفارماتسون را وقت آبون Беслана трагедия аматтакты рухснум арынын санын райсумыртыкыгам сентябрена город и театралун фазвата вахт савзанис акций незаконченный урок ахамнумима. На Хусейфа Мардовджеты номал акции хадиштата сутсесты црахта. Дартарканам информацион равахт. فدبسته اتساك باتريوت ومن بيرست يالك كتراي گران بسته راس اما ينوم روخ نيكوزانيس. Абун ирстуны адам херсбун захту изинге ахыр гундама политикун архаяк пухаты Петр Ферт кустаян. Я фасток фандагл пухаты кустай фандарост котто яхиватта эмбалта галигата хицаваде парламенте республика хусари рстуны вараси федерации минаварады ама республика ахсанады минаварта. Федохатилта арарвсто республика хусари рстуны минавар вараси федерации гаситазнаур турча ирун диаспорай сарглавак قصات صادرتين امان درته. از روز نگذارن نیول در هم من اخیشاد میمونید در باجوست. نازدان فسمارابن یا فستاد فنداگلاچیدت در ویته. هاوش آدمان اشتر بزنی. او خاطر میکاگی دارنش خورجینت شبافی دار و کسرت خورجینت میدار. جنجاق سرت ففته هیاسم ما هم دارد. هزگاشم در بیرال میکاگلو اشتر بزنی گذارن و الله سفوده. زنگه آخر گوند ایستوریون زونت کاندیدات پاتساخادون امخسانادون آرخایک اندر امندر آستکستا بیره برنون بنده ود گورت خینوال ادمیستراسی سرغلوک کلتورای مینیستر پرزیدنت ادمیستراسی کخترک کنجه خدیوک پاتساخاد سرغلوک و نافگنک و سازیان رشدی بو خایفرت مکاگه امتگای خوست داریرست دون مخسانادن ومهمه بو خابدکستا اگر راجب تشاونی خسنه تقدر نهوی کنه یه بو مکوسین کمنودی یرستون ما بیره خورجینت چی سارستایی تا خمادای ما انن خرجه وزاو در وقتی میزه فستر انچین فستر اکسانه خیشم پوخات گستاوت فده بسته اتسک پاتریوت خوستاری رستون خدبار زینات سرال توخه سگاتی رستون اما مقل کانفلیکت خایادی سک آتساس ایول پرزیدنت بیبلت آناتولی آخر گونت اما پالیتیکو نرخایجه فده بسته راسیا بیره لکت تخی سخور زخچن کود تا فده بسته قاقنج مایدانه Он и статьи писал, и работы выпустил. У него за все время работы висите, более 37 научных работ, из них 3 монографии, 3 брошюры. И не просто монографии брошюры, которые говорили, начиная нашей истории с 30-х годов 20 века. Понимаете, о нем можно сказать как о человеке-энциклопедисте. Он был не только историком. Его интересовала и геология, и гидрогеология. Потому что у нас очень много обычно разговоров было в кабинете. Потому что каждый из нас болел душой и болеет душой за нашу Осетию. پوخات پیوتر فرتکوستا نیخسانی آخیتن افدای ایوازده بیره رسته گرنچه نفسته ما خشتر بوزنک استن کستایم ارمس یک کستت خینه فلا یا خواسته آل آده ماگمه در اما ما خیال که من در
Nazar day bozog. Tbil Telvira Bagatazis Kodutulali informațiun rawacht abun. Abun ըստայ ըրթազը սխստուդայի զնգը պացախադուն պալիտիկոնը մախսանադուն արխայակներ Ռեսպուբլիկայի ֆեցակ ուխտարի ակնակ Կոլումբիկտը Գյուրգի ֆրտ տորիզը ռայգորդել։ Նավեձամ աստարայդյանը ոյվետ խուսարի ռստունը վլդար սավետը սարդար։ Կուրզստոնի մա նխմալավդը վազավ աստը տորիզ դեխիրավ դստա қабатыр Удвелдай амма невсхастра замунагай. Бирасте виманялак кетте яратта гірстун раз, а менум анустам цердзен не адам зердете. Тартаркенем информацион равахт. Президент Бибилта Анатолий Рарфакота Приднестровак Молдова Республика президент Вадим Красносельский с Республикой Сарастал Артен Иос Кейсах Хастуицетен, ама Приднестрове Адамен Захта Ананерзинат Сабарат Амондама Фернегада Фендиекта. Бибилта Анатолий Рарфакота Арцаха Республика президент Раик Арутюнянын с Республикой Сарастал Артен Азас Хастецетен. Садекай эскотсак цавенс проблемун фарстетем знаура района хитян қауты сәрджетен вақстрастаджы фарук дарудзани сававер. Ардем арыс цавенс фандекта амма куштетен абунунг саразын сабантес той бената феттен аутхассак кукуйта Анжела. Знаур района прине велит амазиулит قوت واخس رستجرایی وجست زرون فنداجو والزار آت قوت سرج تبیر رستگ وزر سوزنزینیت تسفندک تا امبالون واگل کینه و دستویت خیم فارس داسکوت ساکنن نسانن سرج تا با خاطر دست پرزیدنت بیبلتا ناتولیما اما وگوست مای پاتسا خادون اونی دارون کستوا دورکس پاستروی عرفنا تا آت قوت فندک تارازم من نرماوال آرخاین زرون آسفالت سیسنل باید دام نمازیم لیتست ولیت ما سیتاب پرینیوه. هرنوش قوت شرج تاوی بمبارسلام فلاماجو میدگه نوجی سندر قوت دار. ایده پتای اوش فارسی دست مواخس قوه. ما شرج تا شرنج ملک من در. خصوص بودجینیس شاورستان. کست تخست سون سوت سیورستاج ارتقا در فنداجی و خال کالدر ستخور امتت کنز آسفالت سورم. قوتش وچاستاکتای سیمینا عودونی رشته کنن با آسفالت راید تا زیولی تایم ماشه دستم پرینی بردم میتخیم قوتولت کش ماشیناتشم بایدان چودون تنگ سرک کنن بایدانش ما قوشرچ تا رگب ففهم بایدانش رسم فنداق نود زناور رایو موگو تقام در ویت خی قاست کود توی آتس اماردم واس قوت سرجتم فستاق مساکردیاتی ما با خاطر سن ریسپوبلیکای پرزیدنت بیبلتا ناتولی محمد قطا گبناتای فیزمالت ما فنداق آرازک سلوجبه تا عرفنت توی یارستاد من قاست در کود توی موگو یورد گیدامنن آسفالت نو این نرگی در آونی و تنگر کود تاما ننای آشاز کروم ما فیست دوارد گیدر شتر بوزنگ Анатолий Ильичан, знавар администрация хистар, сивгат Олег Лаврентьевичан, манен офтак хесорустума адамсты тыңдавулни. Знаварین نقوتم در فندکت آسفالت ورن کست تفاوز است واخس رستجه امافتم اسکوت ساگرد سوزن سرجتن سبیره آسون پرابلیمه. کوکویت انجلا کودست آیدا کودوتلال اینفارماتون را وقت آبون. Равдыстой хурс бареккенентем. Ахсана адаму нефсеттун қастете конкурс танковый биатлонах у серии рестуны команда нөт хурзентест. Ама ахыст финалма. Истафета вах савзан артакагам сентябрь, ама сын махтар захамантесты фендекта навацхасак чиртху теригинайма. Республика Хусар Ирестон قاقن ادمینسترات کاماندای اکیپاژ فینال ما آخست اخسنادمون افساتون قاستت کنکورستای سیوه دانگاوی بیادلونه می وقت سبب مسکوم افاخس آوا بینوی بالیگونم اردک فینال خادیستو خوسار ایرستون میانما اما لاوس کامانداتا امبرد گون کامانداتا فینیش ما ارباط دست آخ فسیوجتی ما میانما دو وسخات دو ناف مینوت اما فنجای فون سکوند ما لاوس دو وسخات ارتف فونت مینوت اما فنجای ارتا مینوت ما خوسار ایرستون تا دو وسخات اما ارتن آست مینوت ما Алексей, сейчас вся Южная Осетия прильнула к экранам, наблюдает за выступлением своей любимой дорогой команды. И выстрел! Есель! Браво! Браво! Молодцы!
Terxon gəncətə unafa məgəskə xusar iristunu qaqqannadı komanda final məraxaz duvəsə xat əmə ırtın ırtə minutu bərəkkənən timə. Bu mən əmə fey xəlt səxəstun maşinə əmə yarazın ılsırəstək baqod visin abberstu yumiyak xatsəktə nümətсəyin. Сборная Южной Осетии завершает выступление. Остаются, я думаю, считанные секунды. Последнее препятствие. Уходит на противоположную сторону препятствия. Не было нарушений. Так, дорогие друзья, встречаем. Команда Южной Осетии завершает выступление в полуфинальном заезде танкового биатлона. Finalun estafeta vaxt savcan irtiqqagam sentyabri. Xusar iristuyna komandayni xmaravji təvəzisti Qırğız, Tacikistan əmə Myanmar komandatam. Çet xotiregina arsoyta zarema informatsiyo rawxt. Abun. Amma karun bəttəni bazunga kəncistəm irtiqqagam sentyabri nəbəstə bunğadı bərəkkənən timə. Znavr rayonu Dzəni Asas bunğat qəv davulda fxarmat bunay fintə sıxsəvə farazd gradusu. Asas Dzəni Zavr rayonu darvolda fxarmat bunay fintə sıxsəvə avd gradusu. Axın bunğat Dzəni Skuaysay darvolda fxarmat bunayda sıxsəvə tə gradusu. Leningor rayonu dar Asas bunğat qəv davulda fxarmat bunay sıppərdə sıxsəvə az gradusu. Asas Dzəni Respublika stolica Xinvalı dar qəv davulda fxarmat bunay xsərdə sıxsəvə farazd gradusu. Ахамедістіні информацион службе басатта гундырмаджыта ал бұндарыны сарды вазат хорс хабарты фәтімал нарадын феймбалдына ефирі.